बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो इमरान खान का पैगाम जारी हुआ, दूसरा गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और दोबारा इलेक्शन का ऐलान होने के बाद भी गिरफ्तारियां जारी हैं, और दूसरा नून लीग की ख्वाहिशात है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और दूसरा मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल और हुकूमती नाकस इक़दामात। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान ने जेल से पैगाम जारी किया है ये पैगाम जो है वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मैं मिल के आया हूं, और इमरान खान की अहलिया के ख़िलाफ़ जो है वो नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है प्रोपेगेंडे का। मीडिया से उन्होंने कहा गुजारिश है कि हमारा मौक़िफ़ भी सामने रखे, और चल भी ये वन साइड मौक़िफ़ रहा है। आप देखें कि मीडिया पर इजाज़त ही नहीं है किसी को, मीडिया को इसलिए देखता कोई नहीं है, सोशल मीडिया, इसलिए लोग डिजिटल मीडिया पर अब आ गए हैं लोग। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मुलाकात के बाद पैगाम दिया है कि इलेक्शन के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। आप देख लें कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उम्मीदवार हो और वो छुपा ना हुआ हो, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसकी वजह ये है कि खौफ है। आप चाहे जो मर्जी कर ले, वो इमरान खान साजे को दे दे टिकट या माजे को दे दे टिकट, जीतना उसने ही है। क्योंकि जब आप इस तरह का जबर और जुल्म जारी रखेंगे तो फिर अवाम तो देख रही है ना, और अवाम जो है सबसे बड़ा फैसला उन्होंने ही करना है, इसीलिए बुखलाहट है और बुखलाहट का शिकार है ये। और उन्होंने ये भी कहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में मुल्क की सियासत के बड़े बड़े नाम शामिल होने जा रहे हैं। और ये उन्होंने कहा KPK बलूचिस्तान पंजाब से अगले हफ्ते से लोग तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। ये बड़े बड़े नाम ये इधर से बंदे लेकर जा रहे हैं, और उधर से हर जो सियासतदान है, जो समझ बूझ रखता है, वो तहरीक-ए-इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। उसकी वजह ये है कि अवाम में मकबूलियत है, बेइंतहा मकबूलियत है, और इनके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ मारना है। सबसे बड़ी वजूहात इनकी यही हैं। और आप देखें कि गिरफ्तारियाँ फिर शुरू हो गई हैं। सनम जावेद रिमांड पर फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुझे नहीं समझ आ रही। फिर कहते हैं जी निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठ रहे हैं। और निज़ाम इंसाफ कर क्या रहा है? जो तरीके इंसाफ के हक में फैसला आता है उस पर अमल दरामद नहीं, जो दूसरा आता है उस पर जो है वो ये शादियाने बजाते हैं, भंगड़े डालते हैं। मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही। और दूसरा, PTI के साबिक वज़ीर ममलिकत जो है वो आमिर डोगर, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, और अली नवाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको मानसहरा से गिरफ्तार किया गया है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, कि किसी को छोड़ना नहीं, कोई बाहर तो नहीं रह गया। जैसे इमरान खान ने निकलते वक्त कहा था कोई रह तो नहीं गया, तो यहाँ पर अब ये सूरत हाल बन गई है, अब कोई बाहर तो नहीं रह गया तहरीक-ए-इंसाफ का लीडर या मेन कारकुन। ये इस तरह के क्रैकडाउन आप करते जाएंगे तो ना तो इस इलेक्शन की कोई वैल्यू होगी, ना लोग इसे मानेंगे, ना लोग एतमाद करेंगे। आप बिठा कर देख लें मियाँ साहब को या बिलावल को बिठा कर देख लें। पहले भी आपने 16 माह बिठाया, लेकिन ये मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है, और अब भी नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों की जो रोटी रोजी है वो नहीं पूरी हो रही, और दूसरी जानिब इनकी फरमाइशें नहीं पूरी हो रही। ये टोले की, मुस्लिम लीग नून की, और शोर मचा रहे हैं जैसे खुद बहुत पाकबाज हैं। और फराह गोगी, उन्होंने कहा जी फराह गोगी को अपने सासों का जवाब देना होगा, और बुशरा बीबी को जेल में जाना होगा। और कह कौन रहा है? अताउल्लाह तारड़, उसके दादा, उसके जो बुजुर्ग दादे लगते हैं, मुझे ये इसका कन्फर्म नहीं है, जो ब्रीफ केस लेकर जजों को पैसे देते रहे। ये बंदा कह रहा है। आप अंदाजा कर लें कि इनकी हालत क्या है और ख्वाहिशात क्या है। ये असल में इजहार किया जा रहा है ख्वाहिशात का कि इसको भी अंदर करें, उसको भी अंदर करें। तो अंदर करके क्या होगा? आप 24 करोड़ अवाम को अंदर कर दें जिन्होंने वोट डालना है। वो भाई वोट तो अवाम ने ही डालना है ना। आपको लग बता जाएगा, आपने देखा नहीं है, आप ही का लगाया हुआ बंदा अपने दायरे में वोटिंग कराई उसने, और बुरे तरीके से 80% का तनासब है तरीके इंसाफ के जीतने का। उन्होंने अपने बैलेट छाप कर और वोटिंग करवाई 80%। मेरी आज एक दोस्त से बात हुई है, उसने बताया 80% वोट जो है इनके दायरे में से तरीके इंसाफ को पड़े हैं। और वो जो तोशा खाना की घड़ी लिए बैठा वो साफी था, वो दबा के बैठा रहा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो दबा के बैठा रहा नताइज
اس کے باوجود اب اپنے ادارے میں یہ اپنا آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، کور نہیں کر سکتے، تو آپ پورے پاکستان میں کیسے کور کریں گے؟ تو جتنے مرضی یہ سہولت کاری کر لیں، ان کے ساتھ ہونی بری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی فرح گوگی کے پہلے 95 کروڑ کے ظاہری اثاثے تھے جو 4 ارب 52 کروڑ کے ہو گئے۔ جناب آپ کے لیڈر نے ایون فیلڈ کی آج تک رسیدیں نہیں دی اور اس کو ریاستی پروٹوکول مل رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جناب کتنے ارب روپے کی لانڈرنگ تھی، منی لانڈرنگ، اس پر انہوں نے NRO لیا۔ حمزہ شہباز وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے جناب دادا ظہور رشتے میں جو لگتے تھے یا سگے دادا تھے، وہ جو بریف کیس لے کے ججوں کو دیتے رہے، وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہونے کے باوجود آپ کو ہر مرتبہ NRO ملا اور دیا گیا، اور یہ تو آپ نے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں۔ اور جناب فرماتے ہیں کہ فرح بی بی اپنا بشرا بی بی کو بھی جیل میں ہونا چاہیے۔ خواہشیں تو بہت ہیں ان کی۔ اور دوسری جانب آپ ایک اور خبر لے لیں کہ ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور حکومت کے ناقص اقدامات ہیں۔ ایک طرف ملک میں مہنگائی کے ڈیرے ہیں اور عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور حکومت کے ہر روز نئے سے نئے ڈراموں پر تجربے کر رہی ہے۔ اب سموگ کی آڑ میں غریب کو بھوکا مارنے پر تل چکے ہیں۔ ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی صورتحال نہیں ہے، لیکن اب ملک میں ایسی کسی تجویز پر عمل کیا تو وہاں بھوکے مر جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر فیکٹریوں کی وجہ سے سموگ بڑھ رہی ہے تو انہیں گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ فیکٹریوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، کیوں وہ متبادل ذرائع یا لکڑیاں یا کوئی اور چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ہفتہ اتوار مکمل لاک ڈاؤن، جمعرات جمعہ سمارٹ لاک ڈاؤن، یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور غریب کیا کرے گا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر لکڑیاں استعمال کرنے والی فیکٹریوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی ملے گی تو انہیں کیا ضرورت ہے، مجھے یہ بتائیں کہ لکڑیاں استعمال کریں وہ۔ اور اگر حکومت فیکٹریاں بند کرواتی ہے تو مزدور بے روزگار ہو جائیں گے، اور اگر ملک میں بے روزگاری مزید بڑھے گی تو ملک کے حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے۔ پہلے ہی لوگوں کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور یہاں پر ان کو اپنی پڑی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہمارے ملک میں خراب ہے کہ جو ملک کی 80% عوام جسے چاہ رہی ہے اسے آپ نے کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ معاشی صورتحال پہ دیکھ لیں، اور جناب کہتے ہیں جی جناب میاں صاحب کے دور میں فلاں تھا، اور میاں صاحب کے دور میں پیٹرول اتنے کا تھا، اور میاں صاحب کے دور میں 18 ارب ڈالر کا خسارہ بھی تھا، کوئی ادارہ جو ہے پروفٹ میں نہیں تھا، سارے ادارے خسارے میں تھے۔ اور اب بھی عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد کوئی ادارہ مجھے بتا دیں جو خسارے میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیے ہی کچھ نہیں ہے، یہ سہولت کار آ کے انہی کی پالیسیوں کا تسلسل کر رہے ہیں۔ جب ڈالر باہر سے مل جائیں کسی چکر میں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے اس ملک کی نہ انڈسٹری کو ترقی دی۔ آپ عمران خان کا دور حکومت نکال لیں، وہاں پر انڈسٹری نے بھی ترقی کی، وہاں پر ہر معاملات میں آپ دیکھیں کہ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا۔ یہی انٹرنیشنل ادارے رپورٹیں دے رہے تھے، اب یہی انٹرنیشنل ادارے ہم پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ہماری بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس ٹائم جنگ کا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری صورتحال تو خراب ہے ہی ہے، لیکن امریکہ نے اس پورے خطے کو آگ میں جلانے کی ٹھان لی ہے۔ آج دیکھیں کہ آج امریکہ کا شام میں ایران کے فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا اس نے، اور 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے میں جنگ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں پر موجود رہے۔ اس امریکہ اور برطانیہ نے، میں بے شمار ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ ان کی پالیسیاں یہی رہی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ایران نے جواب دیا تو پھر یہ اب مزید بڑھ سکتا ہے، یہ مزید بڑھے گا، کیونکہ ایران بھی چپ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ امریکی بحری بیڑے جو موجود ہیں وہ ایرانی میزائلوں کی زد میں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اگر ایران نے جواب دیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ کیسے اس خطے کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لیتی۔ اور دوسرا امریکہ کی جو سازش تھی، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کا جو پلان تھا، وہ خود ہی انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے۔ آج بائیڈن کا بیان ہے کہ جنگ کے بعد بھی اسرائیلی فوجیں غزہ میں رہیں گی، تو پھر فلسطین کی ریاست کیسے ہوگی؟ وہ جو فوجیں ان کی رہنی ہیں، کنٹرول سارا ان کے پاس چلے جانا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ مین منصوبہ ہے جس پر وہ ہر صورت عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور مسلم امہ جو ہے وہ تو یہ نہیں کر سکی کہ گیس یا پیٹرول ہم بند کر دیں، ان کا وہ صرف یہی بند کر دیں تو ان کی چیخیں نکل جائیں، لیکن امت مسلمہ کا اللہ ہی حافظ ہے، تعداد میں بھی ہم زیادہ ہیں،
वसाइल भी अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिए हैं, लेकिन हम बुज़दिली के निचले दर्जे पर फाइज हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हम तो ईमान के वो आखिरी दर्जे वाला भी काम ख़त्म हो गया है कि बाज़ जगहों पर तो फ़लस्तीन के हक़ में जुलूस या रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि वही मगरबी माशरा जिनकी वजह से आप जिनके कहने पर हम लोग अपने ममालिक में इनके ख़िलाफ़ रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं दे रहे, और दूसरी जानिब देखें कि उन्हीं ममालिक में इज़हादिए ज़ाहिर राय आपके सामने है। उन्होंने न्यूयॉर्क में उन्होंने हर जगह पर मुजाहरे किए और बड़े बड़े फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे हुए। तो ये चीज़ें हैं, और इसराइल की जो बर्बरियत है वो नहीं रुक रही, वो शदीद तरीन बमबारी कर रहा है हॉस्पिटल और अस्पतालों पर और कैंपों पर और सिविलियन आबादी को, और बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है उसने गज़ा को। तो ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही। तो पाकिस्तान को इस पर सोचना होगा कि पाकिस्तान के माशी हालात, पाकिस्तान के सियासी हालात और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो पोजीशन है, जो दहशतगर्दों के हमले होने शुरू हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब कंबाइन करेंगे तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल कुफ्तों की जानिब से भी। और यहाँ पर जो लोग उनके अलाकार बने हुए हैं उनको भी ये सोचना होगा कि ये पाकिस्तान है, तो आप लोग बरसरे इक़्तिदार आएंगे, आप लोग फिर ही कोई बात कर सकेंगे। जब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचता है तो आप किधर जाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं सोचते, ये सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, ये पूरी कौम का नहीं सोचते। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।